Bonjour, jambo ndugu kote kwenye uko natufata. Mungu akubariki sana. Hapa ni Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur le roc. Maisha ya Ukristo inaokaa juu ya mwamba, na mwamba ambaye ni Yesu. Hapa ni ndugu mtumishi wa Mungu Ushindi Pascal. Ninakuja hapa leo kufundisha neno la Mungu. Maombi yangu ni kwamba hii video ikuwe baraka sana kwako. Lakini mbele tuendelee, ningependa ujiabone kwanza, lakini na usisahau kupartager, na Mungu atakubariki sana. Basi nitaomba Mungu ili tupate kuanza. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neema hii ambayo umetupatia hii saa kukua hapa ili tupate kuongelea neno lako. Maombi yetu ni kwamba Mungu tutumikishe, utujalie neema, tukue baraka kwa maisha ya undugu. Na naomba Mungu kila mtu matafata hii video ikue baraka sana kwake. Kila matafata hii mafundisho imusaidie kwa maisha yake ya Ukristo, makusudi kwamba kusiwe na kitu kitamutikisa katika maisha yake ya Ukristo, asimame vizuri katika jina la Yesu Kristo. Amen. Leo tunaanza seri ya mafundisho yenye nasema hivi, somo yetu maombi wala muombaji na maombi, le prieur et la prière. Muombaji na maombi ni neno mbili zenye ziko mwa hili somo, na Mungu atatujalia neema zote, tutazifundisha polepole makusudi kwamba upate kuelewa, na Mungu akusaidie kwa maisha yako ya maombi, na mie Mungu anisaidie kwa maisha yangu ya maombi, lakini na Mungu asaidie kila mtu mwenye utapartager hii mafundisho, na Mungu atakosa kubariki. Usikose kujiabone pale chini porque hii video wala porque siku zitakuya uendelee kupata kazi zetu. Mungu akubariki sana, na Mungu abariki badugu yetu wenye biko nyuma ya kamera, wenye biko nafanya hizi kazi. Mungu ababariki sana. Amen. Nitafungula Biblia yangu ili nianze kufundisha, na hapa niko na Biblia ya Kifaransa. Ndasoma mkifaransa kwa neema ya Mungu ili upate kuelewa na mie. Jacques chapitre 5 verset 16. Wala utasoma ile verset B ile B ya verset 16. Tunasoma katika jina la Yesu. Nous lisons au nom précieux de Jésus. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Maombi ya mwenye haki ina nguvu sana. Ndio Biblia iko natuambia kuomba ni moya, lakini na mtu wa maombi nayo ni kitu kia maana. Kila mara tunakuwa tu naomba, mtu anaenda omba, lakini va aende omba hakushuhudia kwanza hako yeye peke, ili maombi yake ikuwe na nguvu sana. Maombi mwanzo mbele uiseme mkinywa wako inaanzaka tokea kwanza kuweye. Mbele uende kuadrese kitu mbele ya Mungu, mbele uende kuongea na Mungu, binaanzaka tokea kuweye. Nguvu yenye maombi yako itakuwa nayo haikuwake bile vya utenda omba, haikuwake ile maneno utenda omba, haikuwake ile wakati yenye utaenda pitisha uwepo wa Mungu. Nguvu yenye maombi yako itakuwa nayo inakuwaka weye mwenyewe. Wewe mwenyewe. Mtu mwana Kenya ananiambia, mtumishi wa Mungu, mimi napendaka niwe na maisha ya maombi. Mimi nafanya miaka fulani hivi niko naomba, lakini siaona Mungu anafanya kitu. Kweli ni kwamba kuna mara tunaeziomba na tusione directement, tusione mbio hivi majibu ya maombi yetu. Lakini kuna wakati zingine tunaombaka na tusione majibu ya maombi yetu, na shida ni shie peke. Bwana Yesu asifiwe. Na shida ni shie peke. Na kwa wakati zingine tunakuwa tuko naomba, Mungu anatutengeneza kwanza mwepo wake. Ndio Daudi anaongea hivi kwenye bonde uvuli wa mauti. Ukisoma Zaburi ya 23 mstari kwa ile ukishuka, anasema kwenye bonde uvuli wa mauti anaiponda roho yangu. Francais anasema il restaure mon âme. Parfois tunakuwa tuko naomba na tusione majibu ya maombi yetu. Juu Mungu iko na tutengeneza, sasa tutaanza ishi bile benye alituko naomba. Sasa tutaanza ishi bile benye tuko naomba, ile maombi tutaanza jibia makusudi kwamba ile maombi sikie tu, lakini tukue nguvu sana kwa bile betuko naomba.
Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na nipenda nikupatie directement plan, nikuoneshe ngisi tutaendelea na we, ngisi tutatembea na we kwa hii mafundisho tunaanza kuanzia leo. Leo kwa neema Mungu ndakupatia uhakika 5 wala 5 affirmation zenye zinaambatana, zenye ziko liye na hii mafundisho yemi naanza fundisha muombaji na maombi. Na sasa Mungu ataruhusu tena siku mbele nitakufundisha juu ya muombaji. Ni nani muombaji mwenye iko na haki mbele ya Mungu? Qui est un prière juste? Ni nani? Na ndafundisha kwa neema ya Mungu. Na 3 ndafundisha kwa neema ya Mungu juu ya maombi. Kweli hatujue omba, shie bote hatujue omba, lakini roho Mungu ndo anaombaka juu yetu. Lakini kwa neema Mungu kuna maprincipe fulani ambazo Mungu anatusaidiaka tukue nazo ili tuweze kukua na maisha ya mzuri wa maombi, lakini na tukue batu ba maombi kwa neema ya Mungu. Na kwa mwisho nitakupatia mafaida fulani, importance fulani zenye mtu anakuwaka nazo wakati anakuwa na maisha ya maombi na iko kwenye haki. Wala mkifaransa nasema l'importance d'être juste pour une personne de prière, pour un prieur. Na mina waza na niko na imani ya kwamba Mungu atakusaidia, maisha yako ya maombi itashifte, maisha yako ya maombi itakuwa na sura ingine. Kutakuwa ava kufata hii video na après kufata hii video. We kitu kio utafanya tu, usisahabu kujiabone na usisahabu kupartager hizi kazi, na Mungu wetu Baba Mungu atakubariki zaidi na zaidi. Amen. Acha basi niendelee nikupatie hizi uhakika 5 zenye zinaambatana na hii somo yenye tunatafuta anza kufundisha. Yakobo anasema hivi: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Inamaanisha nini? Kama mtu anenda omba na haiko mwenye haki, ile maombi yake haitakuwa na nguvu. Kama mtu anenda omba na haiko juste, ile maombi haitakuwa na nguvu. Tekinafanyaka maombi kuwe na nguvu, ngisi nilikuwa niko nasema, haiko maombi tunenda kafanya, lakini ni shie benyewe. Affirmation ya kwanza wala uhakika ya kwanza ya utaelewa na mie ni kwamba Mungu hajibiake maombi yenye tunafanyaka, lakini Mungu anatujibiaka shie benye tuko naomba. Mina nasema hivi: Dieu n'exauce pas les prières que nous adressons vers lui, mais Dieu exauce les prières. Mina kumbuka siku moya asubuhi mwa hivi tunabana mtu moya mwizi, na wakati batu biko na mkimbiza banaanza mupiga. Nakumbuka ule mwizi alikuwa analalamika, yuko anasema Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Sasa mimi kwenye nilikuwa niko najiuliza, sasa huyu ndugu Mungu atamsaidia tu kweli? Mtu amemeza fanya dhambi na baada ya kufanya dhambi anaomba Mungu atamsikia, Mungu atamsaidia kweli? Mimi napenda kitu kenye Misali iko nasema, Proverbe iko nasema chapitre 15 verset 29, l'Éternel est loué des méchants, mais il écoute la prière des justes. Mungu iko mbali na wale watu ambao iko mbali na haki, lakini Mungu anasikiaka maombi ya mwenye haki. Nilipenda nikwambie hii saa nyoko unanifata, Mungu hajibi yake maombi yanakuwa uko nafanya, unakuwa na adresse, mais Mungu anakujibiaka njo weye. Mungu iko responsable au point où aezi patia mtoto wake kitu kitamua wala kitu kitaenda muharibisha. Mungu iko toujours responsable au point où aezi tia maji masafi kukibuyu kia buchafu. Inabidi kwanza kibuyu kiwe vizuri ndo aweze kuweka maji. Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu exauce les prières. Dieu exauce la personne qui est en train de prier. Unapenda uishi maisha maombi mzuri, we ndo kwanza ukue maombi, we njo kwanza ufanane maombi. Affirmation ya pili yenye nilipenda nikupatie hii siku ya leo na tuko naendelea ni kwamba la puissance d'une prière dépend de la position du cœur du prieur. Nguvu za maombi zinalingana na position ya roho ya mtu mwenyewe naomba. Minapenda gisi Biblia iko naongea, Zaburi ya 66, Psaume chapitre 66 verset 18. Blasema hivi: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
kama ningeweka ubaya ndani ya moyo wangu, Mungu hangeyajibia maombi yangu. Kuna mara Mungu anakuwa na haja tu angalie ndani yetu ili kwamba atembee na shie. Mtu alienda omba lakini ndani yake ni mabaya ndo inayala. Ndani yake ni bitu benye habi concorde na maombi. Sona kwa kuna omba, kuna kwa bitu binatembeaka en compatibilité na maombi yenye uko nafanya. Kitu kia kwanza ni roho yako. Roho yako inatembeaka compatibilité. Ukikoa unaomba na kinywa kyako bitu benye biko mbali na roho yako, bitu benye biko mbali na benye uko nawaza, Mungu hawezi. Ndio Zaburi iko naongea anasema hivi, mwimbaji anasema, aseme kama ningekuwa na ubaya ndani ya moyo wangu, Mungu hangeweza wala Mungu hangelijibia maombi yangu. Mtu wa maombi ni mtu mwenye ndani mwake mnajaa Mungu. Ni mtu mwenye ndani mwake mnajaa bitu byenye binarahisisha maombi. Anazielewa hata kama niko naomba siyapata majibu ya maombi niko naomba, mina amini, mina jua Mungu atanisaidia na ndaishi majibu ya hii maombi. Kwa nini? Kwa maana najua benye niko napitia Mungu ndio kuna viruhusu. Na Mungu kwa wakati wake atatenda. Mungu akubariki ndugu yangu. Kote kunyoko natufuata, usikose kujiabone na kupartager hii video makusudi kwamba Mungu akubariki, Mungu anibariki na Mungu asaidie bandugu bote kufuata hii mafundisho. Affirmation ya tatu yenye utaelewa na mie, uniruhusu nitakuwa niko nasema tu Kifaransa na Kiswahili. La prière fervente du juste ne vient pas seulement de l'œuvre, mais de tout un cœur pur devant Dieu. Maombi yenye nguvu ya mwenye haki haitokake mkinywa, lakini inatokaka ndani ya moyo ambao uko safi mbele ya Mungu. Sijue niseme ae, sijue nieleze ae, wala sijue koma ni possible mtu akuye omba na maneno, lakini gisi nimeona kwa nasema tena mbele ndani mwake hamuko sawa. Ndio napenda gisi Biblia kwa nasema Isaïe chapitre 29 verset 13 nasema hivi, ce peuple m'honore de lèvres mais son cœur est éloigné de moi. Itaifa iko na nionore na maneno tu, lakini roho yabo iko mbali na mie. Kutembea na Mungu mzuri wala ngisi tunatembeaka na Mungu, Mungu hajikonsantrake sana kubitu be tunasemaka juu yake wala kubitu be tunafanyaka juu yake. Baba Mungu anajikonsantraka kubyenye tuko juu yake. Minarudilia minasema hivi, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu tunayemwamini, il ne se concentre pas dans ce que nous faisons pour lui, mais il se concentre dans ce que nous sommes pour lui. Mtu nakuya omba lakini iko naomba sa vile mufarisayo, iko nakuya omba lakini mbali ya ile maombi hakuna kinaonore Mungu. Mungu haezi kujibia maombi yenye itakuya dezonore Mungu wake. Mungu atajirahisisha kwanza akutengeneze. Ngisi ni wala unasema Daudi unasema ndani ya bondo vula mauti Mungu anaiponda nafsi yangu. Mungu anakutengeneza kwanza makusudi kwamba kama utaonore Mungu par tes prières, kama ile maombi utoko naomba itaonore Mungu, isionore Mungu par ton extérieur, mais ndani mwako namo ionore Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu akubariki ndugu kote kunyoko na fata hii kazi. Maombi yangu ni kwamba Mungu atusaidie, Mungu anisaidie kama ndakuwa mtu wa maombi, kama ndakuwa na maisha maombi. Isikuwe nakuya pour une saison, ikuwe nakuya pour la vie. Justement après kufata hii video, après kufata hii kazi, Mungu ailamushe tena maisha yako ya maombi. Mimi napenda gisi Biblia iko nasema, hata kama muti ilikatiwa, kama ingali pembeni ya mai, kukingaliki matumaini ya ile muti kuchipuka tena. Hata kama maisha yako ya maombi ilikuwa ishabadilika, hata kama maisha yako ya maombi ilikuwa ishashuka, mtu wa maombi mwako anisikia, matumaini ingali. Ngisunge na muamini Mungu, ngisunge na muamini Yesu, utachipuka tena na maisha yako ya maombi itarudia ngisi unapenda ikuwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaretenir hii affirmation ya ine na Mungu atendelea kubariki. Hii uhakika ya ine na Mungu atendelea kubariki. Les prières ou les prières justes attirent l'attention de Dieu car il se soumet à la volonté de Dieu même avant de lever sa voix.
Mwombaji anakokotaka, anaachiraka attention ya Mungu. Ata hayaanza omba, ata hayafungula kinywa kyake, ile kuachire attention ya Mungu ata hayaanza ongea, inadepandraka na ngisi iko ndani yake, kama anajisumetre kumapenzi ya Mungu. Ndo pale hata kama amuyaanza omba, gisi Biblia inasema Mungu anakuwa kasha sikia maombi, justement kama unajisumetre kumapenzi ya Mungu. Tuko batoto ya Mungu, mu realite muzazi haizi fanyizia mtoto kitu juu mtoto alimulomba kile kitu. Muzazi anangaliaka tu kitu kinakosa kumaisha ya mtoto na nakimufanyizia paske iko responsable. Na Mungu wetu iko plus responsable que nos parents biologiques. Ye anangaliaka hata kama uyanza ongea, hata kama uyanza sema, anangaliaka anasema mtoto wangu huyu anastahili kikitu. Ndio mimi napenda gisi Biblia iko nasema, Yohana wa kwanza 5 na mstari wa 14, 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose auprès de lui, il nous écoute. Ce qui donne cette assurance, ce qui amène cette assurance, n'est pas d'abord le fait d'aller prier. Ce qui amène cette assurance, c'est la façon dont nous sommes, nous, tant que les intercesseurs, dans notre être intérieur, dans nos cœurs, ndani ya mioyo yetu, ndo itakupatia ile assurance. Tuko na ile assurance ke baba yetu iko responsable sana. Hata kama tuyasema, yeye atasikia na atafanya. Lakini yote inadependre na ngisi huko, ngisi niko ndani ya moyo wangu. Maombi, muombaji na maombi. Le prieur et la prière. Nous avons cette assurance, même si hatuyaongea, même si hatuyaomba, que Mungu atasikia maombi yetu na atajibia maombi yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Alléluia, alléluia. Utaretenir hii 5e affirmation na mie, na Mungu atendelea kukubariki. C'est possible, ndio 5e affirmation hii. C'est possible d'avoir une vie de prière sans être une personne de prière. Mais c'est pas possible d'être une personne de prière, d'être une femme ou un homme de prière sans avoir une vie de prière. Je répète encore. C'est possible où tu peux avoir une vie de prière sans être un homme ou une femme de prière. Quand je dis avoir, wakati mimi nasema kukuwa na maisha maombi, kukuwa na maisha maombi iko lié na maaktivite za maombi. Kukanisa kulikuwa mpango mwa hivi ya maombi na mtu anaenda omba. Balikuwa na aktivite mwa hivi ya maombi, mwa intercession na mtu anaenda omba. Lakini mtu mwenye iko na maisha ya maombi, anaweza kuwa na ile urahisi ya kuwa na maisha ya maombi, ya kuwa present kuma aktivite za maombi, lakini asikuwe na mtu wa maombi yeye peke. Mtu wa maombi njo ule mtu mwenye adepandrake na maprogramu zenye zinezi kuwa juu ya maombi. Ye mwenyewe iko na maprogramu personnel juu ya maombi ye peke. Njo ule mtu mwenye haizi fanya wiki, haizi fanya semaine, na hayakuwa na wakati ya mzuri yenye anapitisha muwepo wa Mungu. Mtu wa maombi njo ule mtu mwenye haizi fanya une semaine na hayamimina roho yake ndani ya uwepo wa Mungu. C'est possible d'avoir une vie de prière sans être un homme ou une femme de prière. Mais ce n'est pas possible d'être un homme de prière sans avoir une vie de prière. Anaweza na mbaka sana ukanisa, anaweza na kuwa actual sana kwa intercession, mais ukienda angalia nyuma yake hakuna mtu wa maombi. Mtu wa maombi, wakati mimi nasema juu ya kuwa mtu wa maombi haiko lié na maneno yenye mtu anasemaka. Mtu wa maombi iko lié na roho ya maombi yenye mtu iko nayo. Tandiske maisha ya maombi ni ile maprogramu zenye mtu anakuwaka nazo za maombi. Zenye mtu anakuwaka nazo za maombi. La prière fervente du juste, maombi ya mwenye haki inakuwaka na efficacité ya kabambi. Haiko maombi ya mtu mwenye iko na maisha ya maombi, lakini ni maombi ya mtu mwenye haki, maombi ya mtu mwenye iko na roho ya maombi. Mtu mwenye iko na roho ya maombi uko bitu benye hana besoin mkumbushe.
Mtu mwenye kuna roho ya maombi, yeye kuomba ni kitu kia rahisi. Anajua mie kuchunga uhusiano wangu inabidi ni uchunge na Mungu. Napenda nikupatie mfano moja hivi. Wakati Mungu anaanza kuumba vitu hapa kwa dunia, Biblia inasema hivi, Mungu akatia samaki mu maji. Mimi napenda nikuulize, bakitosha samaki mu mai, bakitosha samaki ndani ya maji, kisha unaitia nje, unaitia kuinchi kavu, unaitia fasi kwenye kuna mai, eske ile samaki inaweza ishi? Kitu kia pili, Mungu akafanya miti na zile miti akazitia sous dépendance ya budongo. Pourquoi? Ukitosha muti mbudongo na uitie pembeni itakauka. Pourquoi? Parce que inadependre na budongo. Mkuvu ya muti iko ndani ya ile budongo yenye ipatia mizizi pour que ipate force. Lakini Mungu akamfanya mwanadamu. Mwanadamu yeye hata dependre na maji. Mwanadamu yeye hata dependre na udongo. Lakini mwanadamu atadependre na Mungu. Mwanadamu naye ukimutosha mbali ya uwepo wa Mungu, ukimutosha mbali ya Mungu, naye maisha yake haina samani tena. Ndio maana nitafuta kuambia mtu mmoja, muombaji mmoja, mtu mwenye iko na souhaiter kukuwa na maisha ya maombi. La seule chose que Dieu veut de toi est que tu puisses reprendre ta vie de prière en main. Eke ukamate tena maisha yako ya maombi kumikono. Ukamate tena maisha yako ya maombi kumikono. Ukuwe tena mtu wa maombi. Usikumbuke zile mbele ngisi ulikuwaka. Ile siku ulikuwaka najiona mtoto mbele ya macho yako mwenyewe. Ile siku yenye ungefanyaka siku au yaomba. Kumbuka leo kuomba yako ifo ombe chakula, ifo ombe na ili c'est peu probable kuna laka hata na kuomba. Njoo maombi ile. Haiko njoo pale kwa Mungu anapenda ukuwe Yesu ili aweze kuaccomplir mission yake. Même si alikuwa Mungu mwenye alivala mwili, ilibidi maisha yake ya maombi ikuwe defini vraiment maisha yake hapa kudunia. Mungu anapenda tena tuirudilie ile maisha ya maombi. Mungu anapenda tena tukue bale batu ba maombi. Tusikue tout lié kuma programme, tukue lié dans notre être intérieur. Maisha yako ikuwe maisha maombi, pas parce que uko programme, même maisha yako ikuwe maisha maombi jue peke uko mtu wa maombi. Mtu mwenye kuna maisha maombi, yeye maombi kwake inakuwa pinisio. Yeye ni pinisio. Lakini mtu wa maombi, maombi kwake inakuwa privilege, inakuwa opportunité. Mimi napenda apire maombi yangu baada ya hii mafundisho. Mungu alamushe tena hii roho ya maombi ndani yangu. Mungu anisaidie tena nisiende kutafuta kuomba, lakini nianze kutafuta kwanza mwenyewe. Nione wapi ambapo hapa endeke. Ndugu mpendwa, ngisi nimekuwa nakwambia, maisha maombi ni moja kati ya zile njia zinazoweza kukusaidia ili uendelee kusimama mzuri ndani ya maisha yako ya Ukristo. Hapana ile maisha maombi ya kanisa, ile maisha ya maombi yako wewe peke. Ndugu mpendwa, usiue maisha yako ya maombi juu ya marezo sosio. Usiue maisha yako ya maombi juu ya relation amoureuse yako. Usiue maisha yako ya maombi juu ya maconversation tardive, juu ya kuongea nyuma busiku ku telefone ku WhatsApp. Ndugu mpendwa, usiue maisha yako ya maombi juu ya kazi za mingi, juu ya multiple prestation. Ulienda ubiruku na uko una tena muda maombi. Gari yenye natumika mzuri ngisi na kwaka na besoin ya entretien kila siku. Njoo gisi roho yako nayo iko na besoin ya entretien, na ile inafanyika na maombi. Mungu, maombi yangu siku ya leo ni kwamba alamushe tena maisha ya maombi ndani ya maisha ya mtu. Maandiko yanasema ombeni bila kukoma. Pour nous, la prière n'est pas quelque chose de supplication. Pour nous, la prière, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Kwa leo mimi natafuta malizia hapa. Mimi natafuta omba na ndugu mama mwenye kunanifuata. Pale popote mahali ulipo. Utaambia Mungu, je vais reprendre ma vie de prière. Amen. Utambia Mungu, je suis un prieur, je suis un intercesseur, je suis un prieur. Niko ule mtu mimi naombaka. Mekuko bitu benye ningali natafutia maombi kumbi bingali kwangu. Kumbi bile bitu bingali kwangu. Parfois tunawaka tuko na chunga Mungu, kumbe Mungu naye kuna tuchunga. Miracle za kabambe tunazipata kwa Mungu zinadepandraka na faso yetu tunazitenir mbele ya Mungu. Biblia inaniambia hivi, Shadrach, Meshach na Abednego, senye bana batupa kule kumoto, balikuwa na imani ke Mungu hata waacha. Me
kama bangekatala kuingia mule mumoto, kama bangekatala wala bangejisumetre kulua ya kuabudu sanamu juu wanaogopa moto, abange comprendre revelation ya Mungu. Il a fallu que banaingia mumoto pour que ba comprendre kumbi Mungu anaweza chomokea na mumoto. De temps en temps tunawaka tuko na chunga Mungu anisaidie huku. Kumbi Mungu neko na tuchunga tusimame mzuri kwenye maisha yetu ya maombi. Ndo pale kunyoko nafuata, je vais prier avec toi, nitaomba na wewe makusudi kwamba Mungu apate tena kulamusha maisha yako ya maombi. Loué de la vie de la prière. Nous sommes exposés kubitu ya binaezi tuangusha. Nous sommes exposés kubitu benye binaeza faire ce que tusiishi mzuri. Mtu mwenye yuko na maisha maombi anakuwaka toujours averti. Maombi, muombaji na maombi, Mungu atatusaidia. Acha nipate kuomba. Mungu Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa hii wakati yenye umenipatia kwa mbele ya ndugu yangu, hii wakati popote pale kwenye kwa natufuata, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, maandiko inasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Maombi yangu ni kwamba Mungu utusaidie Baba, utusaidie ulamushe ile roho ya maombi ndani yetu, ile roho ya maombi uilamushe ndani yetu. Ndio maombi yangu. Mimi naombea kila ndugu mwenye yuko nafuata hii mafundisho, ulamushe ile roho ya maombi kwake katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, imani yangu ni kwamba utaifanya, na baada ya hii mafundisho kutakuwa mbele na nyuma ya hii mafundisho. Asante Mungu kwa kusikiliza maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Acha Mungu akubariki popote pale kwenye watufuata. Usisahau kujiabone na usisahau kupartager hii mafundisho makusudi kwamba Mungu atubariki. Uendelee kuchunga, uendelee kutuombea ili Mungu atuwezeshe tuatendre objectif yenye Mungu iko na besoin tuatendre ndani ya hii kazi yetu tuko nafanya. Acha Mungu akubariki sana. Amen.